बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नासिर खान आज आपको चित्राल की इंतखाबी सूरत हाल से आगाह करूँगा। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है, और लेकिन ये आबादी के लिहाज से कौमी असम्बली का सबसे छोटा हल्का है और पूरा ज़िला ही एक ही हल्के में समूया गया है। यहाँ सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं, एक कौमी असम्बली का हल्का है। सतह समंदर से तकरीबन 1094 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये इसको सरहदी ज़िला भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी एक सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है, अफ़गानिस्तान का सूबा नूरिस्तान से मिलती है, और गिलगित बल्तिस्तान से इसके सरहद से भी से मिलती है, और अफ़गानिस्तान का इलाका वाखान है वो इसको ताजिकिस्तान से जुदा करता है। पहाड़ी इलाका है। सर्दियों में आमदोरफ़त का वाहिद ज़रिया से लवाई टनल है। इससे पहले ये इसको लैंड लॉक इलाका कहा जाता था, क्योंकि सिर्फ फ़ज़ाई राब्ता रहता था सर्दियों के अंदर बर्फ़बारी की वजह से। तहाँ लवाई टॉप के बनने के बाद यहाँ पे एक ज़रिया बन गया है लोगों की आमदोरफ़त का। ये दरिया चित्राल जो है वो चित्राल के बीच में से गुजरने वाला वाहिद दरिया है, जिसे दरिया कुनड़ भी कहते हैं। ये अफगानिस्तान से होता हुआ फिर आगे जाता है। यहाँ पे 3 किस्म के नस्लें या 3 किस्म के लोग रहते हैं। एक कैलाश है और दूसरे इस्माइली कम्यूनिटी की बड़ी आबादी यहाँ आबाद है, और तीसरे सुन्नी मुसलमान यहाँ पे आबाद हैं। अमूमी तौर पे यहाँ पे इलेक्शन में 2 बड़े ख़ानदान आमने सामने रहते हैं। अब तक होने वाले 8 इंतखाबात यानी 1985 से लेकर 2018 तक जो 8 इंतखाबात हुए हैं, उसमें रवायती तौर पे जो वहाँ की शाही फैमिली है, जो शहजादगान है, उनका मुकाबला जमात इस्लामी से रहा है, और 4 इंतखाबात में शाही ख़ानदान के शहजादों को कामयाबी मिली है। 3 मरतबा जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि 1 मरतबा 1988 में बेगम नस्रुल भुट्टो पीपल्स पार्टी की टिकट पर यहाँ से कौमी असम्बली पहुंची थी। शहजादा ख़ानदान में से शहजादा महिउद्दीन 1985 में यहाँ से आज़ाद मुंतखब हुए थे। 1988 में उन्होंने वो शिकस्त खा गए थे। ताहम 1990 में वो IGI की टिकट पर दोबारा कामयाब हो गए थे। 1993 में जमात इस्लामी के अब्दुल रहीम चतराली, जो 1985 में सेकंड थे, 1993 में शहजादा महिउद्दीन को शिकस्त दे के कौमी असम्बली के रुकन बन गए थे। फिर 1997 में दोबारा शहजादा महिउद्दीन मुस्लिम नून के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। 2002 में यहाँ से अब्दुल अकबर चतराली MNA मुंतखब हुए थे। अब्दुल अकबर चतराली साहब की एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो पेशावर में रहते थे, और इस 2002 की कौमी इंतखाबात से पहले यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, और उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में नाज़िम का इंतखाब लड़ा था, UC के नाज़िम का, लेकिन वो हार गए थे। तहाँ जब वो 2002 के इंतखाबात में चित्राल गई तो वहाँ से MMA के टिकट पर वो कामयाब हो गए। 2008 में यहाँ से फिर शहजादा महिउद्दीन मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर जीत गए थे, और 2013 में ताहम यहाँ से शहजादा महिउद्दीन के बेटे शहजादा इफ्तिखारुद्दीन वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी मुशर्रफ की पार्टी के टिकट पर वाहिद जीतने वाले यहाँ से MNA थे। 2018 में एक बार फिर अब्दुल अकबर चतराली ने तमाम मुखालिफिन को शिकस्त दी, जिनमें शाही ख़ानदान के इफ्तिखारुद्दीन भी थे, PTI के अब्दुल लतीफ़ थे, और पीपल्स पार्टी के सलीम खान थे। जहाँ पे शहजादों का वोट है, जमात इस्लामी का वोट है, यहाँ पे एक बात बहुत अहम है कि पीपल्स पार्टी का एक वोट बड़ी कंसिस्टेंटली जो है ना वो यहाँ चला आ रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत इजाफा कहीं देखने में आता है, कभी कमी हो जाती है, लेकिन वो 20,000 के राउंड कहीं नहीं गया। और 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ से इनके उम्मीदवार ने 33,000 वोट लिए थे, और यहाँ से इनके MNA तो 1 मरतबा मुंतखब हुआ है पीपल्स पार्टी का, लेकिन यहाँ के MPA 1-2 मरतबा मुंतखब होते रहे हैं। शाही ख़ानदान का सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है
کہ انہیں تمام وہاں پہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان میں ان کی حمایت موجود ہے، جس میں اسماعیلی کمیونٹی بھی ہے، سنی بھی ہیں، ایون کیلاش کے لوگ بھی انہیں ووٹ دیتے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کا ووٹ زیادہ تر سنی مسلک کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ 2002 اور 2018 کے الیکشن میں عبدالاکبر چترالی کو یہاں پہ JUI کی حمایت حاصل تھی، جس کی وجہ سے دونوں مرتبہ یہ کامیاب ہوئے تھے، اور ان دونوں الیکشن میں 2002 میں 2018 میں MPA کی سیٹ جو تھی صوبائی اسمبلی کی وہ JUI کے لوگوں نے جیتی تھی۔ 2013 میں جب MMA سپلٹ ہوئی تھی اور یہاں سے جماعت اسلامی اکیلے لڑی تھی تو وہ یہاں سے جیت نہیں پائی تھی اور JUI بھی ہار گئی تھی۔ PTI کا جو ووٹ ہے وہ یہاں پہ ہر سال اس میں اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے۔ 2013 میں عبداللطیف PTI کی طرف سے لڑے تھے اور انہوں نے 24,000 ووٹ لیے تھے، وہ 18 میں ان کے ووٹوں کی تعداد 40,000 تک بڑھ گئی تھی۔ اور اس مرتبہ بھی جو مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ 10 امیدوار ہیں، جن میں جماعت اسلامی اس دفعہ اکیلے میدان میں اتری ہے اور ان کے مقابلے میں طلحہ محمود JUI کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عبداللطیف کو PTI کی پھر حمایت حاصل ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے انجینئر فضل ربی کو میدان میں اتارا ہے۔ وہ ANP کی جانب سے خاتون امیدوار خدیجہ شاہ بھی اس الیکشن میں موجود ہیں اور الیکشن لڑ رہی ہیں۔ طلحہ محمود اس علاقے کا تعلق چترال سے نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈر ہیں، ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، لیکن ایک ارب پتی ہونے کی وجہ سے اور اثر و رسوخ کی وجہ سے اور JUI کی وہاں تنظیم سازی کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن JUI اور JI جماعت اسلامی کے الگ الگ امیدواروں کی وجہ سے دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عبدالاکبر چترالی کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ سارا سال، جہاں اگر وہ اسلام آباد میں ہوں یا وہ چترال میں ہوں اور پشاور میں ہوں، وہ سارا سال چترالی عوام کی حقوق کے لیے بولتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا لوائی ٹنل کا، تو اس کا کام اس کی تعمیر یا اس کی کھلنے کا جو کریڈٹ ہے، اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ عبدالاکبر چترالی کا ہے، کہ وہ ہر روز پشاور میں، اسلام آباد میں اس کے لیے باقاعدہ تحریک شروع کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا تھا کہ اس کو کھولا جائے۔ یہاں میں ایک بات اور آپ کو عرض کر دوں کہ چترال N1 جو ہے یہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ضلع ہے، چھوٹا حلقہ ہے، اور اس میں پوری حلقے کی آبادی 5,15,935 ہے، اور یہاں ووٹرز کی مجموعی تعداد 3,13,550 ہے۔ تو 8 فروری کا الیکشن نہ صرف عبدالاکبر چترالی اور شہزادوں کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہے، بلکہ JUI اور PTI بھی اس میں برابر کی حصہ دار بن سکتی ہیں۔ PTI کی اپنی حمایت موجود ہے، JUI تنظیم کی وجہ سے اور پیسے کی ریل پیل کی وجہ سے شاید اپنی کوئی جگہ بنا سکے۔ بہت شکریہ۔